Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Kotja, jesi li zauzeo lijepo mjesto da gledaš kako snimamo? A šta ćemo danas da radimo? Šta ćemo, Kotja? Danas ćemo da pravimo zimnicu. Da, i to ćemo da solimo krastavce. Oj, kako će biti lijepo, jel da, Kotja? Ajde. Danas ćemo da solimo krastavce i to na ruski način. Malo toga što je to na ruski način. I to je iz sjevernih krajeva Rusije, gdje su duge zime i gdje se ceni svaki gram namirnica. Pogledajte šta će sve nama trebati za soljenje krastavca. Srednje sitne krastavce, kornišone, krupne krastavce, kornišone, so, i obratite vašu pažnju, so nejodirana, krupna, kamenna, celer sa stablikama i lišćem i ruski klasik soljenja krastavaca i ostavljanje zimnice, list hrena, list hrasta, list višnje, list crne ribezla i bijeli luk. I očekujem pitanje, koliki krastavčić i koliki krastavac, šta da radiš sa time? Zato i snimamo današnju epizodu da vam pokažem ruski način soljenja krastavca. Krastavac u krastavcu. Prvi korak je da narendamo na krupnu rendu, na običnoj rendi, da narendamo krastavce. U suštini ovo je naš rasol. Osnova rasola. Biće još nekih dodataka, ali to je naš rasol. Interesantno, jel da? Još jedan važni sastojak našeg rasola je celer. Najbolje uzeti štapni celer. I mi ćemo njega, ako krastavce smo narendali na krupnu rendu, onda sitno ćemo da posjeckamo celer. Evo ovako. Ja sam odmjerila kilogram krastavaca i onda meni će biti sasvim dovoljno 2-3 stablike ako je krupni celer. A ako sitni kao kod mene, onda ja ću uzeti 4 stablike, sitno da posjeckam. Obično se uzimaju samo stablike, ali ja na osnovu svog iskustva vam kažem, ako ostalo malo lišća na celeru, ništa nije strašno, zato što celer dodaje svoju aromu i svoj ukus. Jako prijatno i jako nježnu notu u naše kisle krastavce. Mislim, u soljene krastavce. Nasjeckani celer ide u naš rasol, u naše narendane krastavce. I ako smo rekli da je ovo rasol, onda nama će trebati soli. I pazite, ja sam odmjerila kilogram krupnih krastavaca i kilogram sitnijih krastavaca. A proporcija je na kilogram krastavca ide 30 grama soli, kamene, krupne, nejodirane soli. Koliko je to 30 grama ako vi nemate vagu kod kuće? Pogledajte. To je jedna ravna kašika soli. Znači, sad ću ja da stavim ovdje 4 kašike soli. 3, 4, možda malo više. To po ukusu. I sad sve lijepo da promiješamo. I kad budem miješala, obratite vašu pažnju kako odmah rasol pušta tečnost. Stvarno će biti rasol, ukusni i aromatični. Evo, naš rasol je gotov, a stvarno liči na rasol. Rasol je gotov, krastavce su spremne za soljenje, tegle su sterilisane, ostalo samo da ih zapakujemo. Ajmo. Na dnu tegle ide bijeli luk koje sam ja posekla na ovakve komadiće. Na jednu teglu ja ću da stavim
2 zubića. Na dno tegle ide list crne ribezle, ide list višnje, ide list, gdje mi je hrast? Evo, list hrasta, samo po par listića, na ovakvu teglu sasvim će biti dovoljno. I ide list rena. Sve to ide na dno. Sad ide prvo rasol i malko da poravnimo, da utabamo. Tako. Sad spakivamo sitnije krastavce. I evo ovako. Meni je zgodnije ovako. Ako želite, možete i horizontalno da spakujete krastavce. To kako vi volite. I sad ću opet da stavim rasola. I pokušam da stavljam rasol sve između krastavaca. I nama da ne ostane nikakvih šupljina tamo između krastavaca. Sve ćemo da popunimo sa rasolom. Ostalo još mjesto. Spakivamo sve tako. Sad već može i horizontalno. Obratite vašu pažnju. Posljednji sloj mora da bude rasol, liska celera i obavezno list rena. Obavezno. Eto, prva teglica je gotova. Napakovali smo tegle, sad ću ja njih da zatvorim i idu one u prohladno mjesto, može i u frižider, na 2 nedelje. Posle 2 nedelje može da se jede. Znači, ovdje je kilogram sitnih krastavaca kornišona i kilogram krupnijih. 3 teglice. Šta ćemo dobiti na kraju, poslije 2 nedelje? Ajmo da probamo. Malko su promijenili boju, ali sad poslušajte kako su hrskve. Hoćete da zagrizem? Meni je jako lepo. Zašto se meni ovaj recept još više sviđa? Nismo džaba rentali krastavce. Prvo, i oni su jako ukusne. Drugo, ja to mogu da iskoristim za sve salate, za sva jela gdje ide narentani kiseli krastavac ili usoljeni krastavac. Recimo, pokazivala sam vama i ruski vinegret, i rusku salatu, i rusku čorbu rasolnjak. Uštedila sam vreme. Više ne rendam krastavce, samo uzimam iz tegla. Ovako spremljene, usoljene krastavci na ruski način, na sjeverno-ruski način, još jedan dokaz toga da ništa se ne bace od namirnica. Prezreli su krastavce, više su velike. A mi smo u gradski živalj i ne možemo staviti burad na balkonu da solimo krastavce. U teglama iskoristili smo sve što je rodila bašta. Odlično.